قريش مكية سورة قريش مكية سورة قريش مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم निर्रहीम नहीं करते, रा की शद के ऊपर सख्ती रखेंगे. निर्रहीम الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف यहाँ पे रा की जेर क्लियर रखेंगे. إيلافهم را حاضر رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت पेश के बाद जज़म वाला वाव तो थोड़ा देखते हैं, उल्टे पेश की तरफ पढ़ते हैं. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع मीम के ऊपर और नून के ऊपर शद हो तो गुन्ना करते हैं, वो वाला गुन्ना करेंगे, फिर नून की जज़म वाला गुन्ना करेंगे. आखिर में ये हमजा नहीं है, आइन की आवाज निकालेंगे. मिन जू من جوع व आमनहुम मिन खौफ وآمنهم من خوف हाँ, यहाँ मिन की जज़म पे गुन्ना नहीं करेंगे, 8 हर्फ में से खा आ गया. होम पे गुन्ना करेंगे मीम की शाद का. व आमनहुम मिन खौफ وآمنهم من خوف अगर आप यहाँ वक़्फ़ नहीं करेंगे तो आइन वाव दो ज़ेर यूं जोड़कर पढ़ेंगे. अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. चलें